हाय सामने नमस्कार मु बादल गोटे वीडियो स्वागत करछि आज किछि सेमती किछि नथिला आज बनेबार आज किछि मूडा नथिला टिके माने कोबी फ्राई आज बने दी पड़ाई छी मोना से ऑफिस पळाइछन्ती पिहुर मोर घर अछु मु भाबिली गोटे आज गोटे भलो रेसिपी कोनटा करबी किछि तो सेमती किछि नाही गोटे स्पेशल रेसिपी सिंबो थिला से सिंबो होछि बहुत बड़ बड़ सिंबो से देसी सिंबो नुहे से चाइना सिंबो बळे देखाउछि बड़ बड़ सिंबो तादरे आज्ञा आज कौन करियो आज गोटे सिंबो आज करबा माने अरे सिंबो सिंबो नुहे बड़ बड़ सिंबो जो सिंबो कहंती हां से ग्रान लोटे हां एई गरा एइटा देखियो ते केडे केडे सिंबो एटा होछि बड़ सिंबो एटा छोट सिंबो नुहे एटा होछि बड़ सिंबो तार आज गोटे गोटे फ्राई करी बाईगण बंधा कोबी बीन्स ये सब टमाटो फमाटो देकी तरे करी मुझे देखो कौन कौन ताप सब रेडी कर देछि बाबा रखिदियो एटा रखिदियो एटी रखिदियो मु सब माने कटाकटी करबा रेडी कर देछि तळे एटी भी कढ़ाई बसि देछि मु जाउ कटाकटी करबी कटाकटी कर सला परे मु बनेबी केमते तुम देखिबो मु देखौछि मो झियोटे देखियो बोली भारी इच्छा तार हे देखा होछि बाबा देखला देखिबो ते सी गोटा मुंडे गोटा कोन सिंग लगे देकी आनी कि लव देखौछि सिंग गोटा लगे आनी कि ए करछि चलन सांग मैंने कौन कौन सब रखी मुझे कटाकटी करी आपको देखेबी जस्ट टिके कौन पर सब रेडी कर रखी मुझे काटी आपको देखेबी आपने देखिए मुझे काटी सारापर केमती बनैबी कौ प्रोसेस बन आपने देखिए आपने देखिए ये पियाज दुईटा रखीदी मुझे आलू किसी रखीदी आते गोटे गाजर अच्छी टमाटो अच्छी बैगण शिंब जुड़ुंग गोटे छोटियाटी बंधाकोबी एतिक मुझे आज गोटे शिंबर आज गोटे भल गोटे रेसिपी गोटे मिक्स टाइप आज गोटे बनैबी आज गोटे चोखा टाइप आपको देखेबी आपने देखुए फास्ट लास्ट पर्यंत एवं मुझे सब रेडी करदे मुझे काटि काटी सारापर सब रेडी करके आइटम सब आपने देखेबी केमती कौन बनाऊँ कौ भाया बनाऊँ आपने देखुए फास्ट लास्ट पर्यंत सब कुछ देखिए एबे स्टार्ट तो आम सब स्टार्ट करदे सब आइटम सब मुझे देखी पारे केमती कौन करदे सब बैगण जुड़ुंग कोबी तादे आउ गोटे जिन सब काटी देखा लाल लाल देखा किसी गाजर भी देती परिवा काटी आदि किसी टमाटो पियाज काटी ता सागे आलू अलग छोट छोट कर आलू किसी काटी एबे आम स्टार्ट करदे कढ़ी तो गरम है ऑलरेडी तेलटा टे देवा किसी समय छाड़देव तेलटा टे गरम हाँपी छाड़देवा तेलटा गरम हो सारापर केम कौन करवा शिंब बड़ बड़ शिंब चाइना शिंब केमती काटी देखी पारे मैंने बड़ बड़ चाखंड चाखंड शिंब तार टेस्टा केमती लगे मुझे जानी बट मुझे करुच्ची देखिए केमती रेसिपीटा केमती लगुच कौ भाया फुटन टे देदेवा पंच फुटन टे आगे देदेवा ए फुटन फुटले नहीं पियाज देदेवा कटा पियाज देना किसी समय छाड़देव पियाजटा को पियाजटा टे भाजी जाऊ ता साथ मुझे लुण टे आड कर दूसरी लुण पकईदे जल्दी जल्दी हो लुण देदेली पियाज टे भाजी देवा आम किस समय गोल्डन बापन तो छाड़देवा गोल्डन हो सारापर नेक्स्ट मुझे कौन पकाऊँ आप देखिए पियाजटा भाजी गलानी गोल्डन हो गला पियाजटा गोल्डन है तादेह टमाटो आड करदे टमाटो आड कर लुण तो अलरेडी देते पियाज अब टे काश्मीर लंका गुंड पकईदे लंका गुंड आम अलरेडी कंचा लंका पकई पकई नहीं टे राग राग करा बोलिए पकईदे सागे हल्दी भी टे पकईदे हल्दी पड़गला लंका गुंड पड़गला लुण तो पड़ता आते किसी पड़ो ना यहाँ आम किसी समय भाजीदेवा भल से
ଭଲ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ଯାହା ରଖିଛେ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ସବୁ କଟା ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କଟା ହେଇକି ରଖିଛି। ଏଠି ଆଳୁ ରଖିଛି, ଏ ଶିମ୍ବ ଆଉ ଗାଜର, ବାଇଗଣ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧାକୋବି, ଏସବୁ ଯେତିକ ସବୁ ମିକ୍ସ ସବୁ ରଖିଛି ମୁଁ ସବୁଥିରୁ କାଟିକି। ଗାଜରଟା ତଳେ ରହିଯାଇଛି, ଗାଜର ହେଇ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁକିଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ପକେଇବି, ସେଇଟା ଟିକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପକେଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପକାଉଛି, କେଉଁଭଳିଆ ଭାଜୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପିଆଜଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟମାଟୋ ଟିକେ କଞ୍ଚାଳିଆ କଞ୍ଚାଳିଆ ଥିଲା, ଆଉ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଆଳୁ କିଛି ରଖିଥିଲେ, ସେ ଆଳୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛି ପକାଇଦେବା। ଆଳୁ କିଛି ପକାଇଦେବା, ପକାଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଭାଜିଦେବା। ଆଳୁଟାକୁ ଆগে ତା ସଙ୍ଗେ ଭାଜିଦେବା ଟିକେ ସମୟ। ଆଳୁଟା କିଛି ସମୟ ଭାଜିଦେବା। ଆଳୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇସବୁ ପରିବା ସବୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇବା। ଏବେ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବା ସବୁ ଆମେ ରଖିଥିଲେ, ଏ ପରିବାକୁ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଆମେ ପରିବାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବା ତା ଦେହରେ। ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ବି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି। ଟୋଟାଲି ପରିବା ସବୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ସବୁ ପରିବା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ, ପରିବାଟାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ତା ଦେହରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। ଆମେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। ସେ ମସଲା ଦେହରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲେ ଭଲସେ ମିଶେଇଯିବ ଭଲ ମଜାରେ। କିଛି ସମୟ ସିମ୍ କରିକି ତାକୁ ସ୍ଲୋ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରଖିଦେବା। ये सब मसला तो लगला हम किसी समय तक एबे हम छाड़ी दवा समय एबे दिसुची केमते ऑलरेडी तादर पानी बाहरी गलानी कना सिंबो आउ तादरे बंधाकोबी पड़थिला, गाजर भी पड़ची, बीन्स पीस पड़ची, तादरे ऑटोमेटिक से पानी बाहर लानी। आ किसी समय तक हम छाड़ी दवा एमती टी सिजी जाउछे, सेही पानी तादरे मरिगला परे टेस्ट टे अलगा पगरे हे जिवो। तादर पानी गुरा केते बाहरी गलानी ओ ढाकण दे देथिली आ से पानी गुरा तादर केते हे गलानी छा तादर छा पानी बाहरी की पानी गुरा केते हे गलानी से पानी टी फुटियो छाड़ दवा किछ समय फुटिला परे टोटल हे जिवो। मु आपन देखेबी केमतिया ता लुकिंग टा केते सुंदर दिसुची देखि परथिबे। माने पूरा सादा ऊपर एटा किछि मसला मसला आइटम हे एटा पूरा सादा ऊपर खाली सिंबो रोटा हेछि, सिंबो मिक्स संतुला टाइप रोटा हेछि ओटे। आ ओटा होछि देसी सिंबो नु एटा विदेशी सिंबोटा आउ बड़ बड़ सिंबो केड़े केड़े सिंबो देखि परथिबे पड सिजिरन टिके सब सिजी साजी गलानी। टोटल हे साइला परे म आपन देखेबी पानी टिके मरिला परे आपन मन देखिए। केमती हो गला टोटाल तो जो पानी थी से पानी भी मरीगला आउ टिके टिके पानी अच्छी आउ केते सुंदर हो गला। मु खाइबी एबे आ खाइला बेले आपण मानक देखेबी केते सुंदर दिसुची। आ हे गणी पूरा नेचुरल खाइबा पूरा माने संतुलाटा आउ ता संगे खाली संतुला लगेगी भात खिया बाजी आ डाली तो हेनी आ कोबी टिके मना कर देथिले आ से कोबी आ ये संतुला आदे तो कोबी पड़ची सब प्रकार वेजिटेबल पड़ी कि मु करची संतुला टाइप रो से हम खाइ देबो। आ पीरो मोर खाइबो मु खाइला बेले आपण मानक देखेबी। खाइबे मु रेडी कर देई संग माने आ एटा होची मिक्सचर आ एटा होची हमर जो स्पेशल हेतला जोटा आज होची सिंबरो आ एटा होची कोबी एटा होची बढ़िया मु पीबे ना खाउची कोन अचार खाउछु अचार संग माने आपण यदि खाइबे नि
ହଉ ଅଇଁଠା କରିଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତ ଆଚାର ସହିତ ଧରି ଖାଇଦେଉଛି ହଉ ନା 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 ନଡ଼ିଆ ଖାଇବୁ ନଡ଼ିଆ ଦଳା ହବ ନା ନା ସେମିତି ଅଇଁଠା କରିଦିଅନ୍ତିନି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପିହୁ ତାର ଖାଉଛି ବାବା ଖାଉନା ତମେ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମୁଁ କରିଛି ଏଥିରେ ମିଶନ ହଁ ମୁଁ ଖାଉଛି এইটা হচ্ছে কোবি সাদা আজ বেশি হবে এই ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆଉ ପିହୁ ତାର ଖାଇବା ଖାଉନୁ ବାବା ଖା ଆଚାର ମୁଁ ଆଚାର ଆଣିଥିଲି ସାଙ୍ଗେ ଦଳି ବୋଲିକି ଆଚାର ତାର ପିହୁ ତାର ଖାଇସାରିଲାଣି ସବୁ ଆଚାର ଡାକଲ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଟିକେ ଆଉ ଖାଇଦେବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ସବୁ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପିହୁ ବି ଖାଇସାରିଲାଣି ଆଚାର ଆଉ ଭାତ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବି ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କିଛି ବି ବେଶୀ ସ୍ପେଶାଲ ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ନାହିଁ ବନାଇଛି ନର୍ମାଲରେ ଆଉ ତା ମାମା ପଳାଇଛି ଅଫିସରେ ତା ମାମା ଆଜି ସିଆଡ଼େ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଆମେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ପିହୁର ମୋର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଥିଲି କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବାଦଲ ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାବା ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ମୋ ଝିଅଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୋ ଝିଅଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି ହାଇ କରିଦେଉନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପିହୁ ଟିକେ ପିହୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହେଇ ଚୁପ୍ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତି ନା ଦେଖିକି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କୋଉଟା ଲାଗିଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ରେସିପି ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛୁ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପିହୁକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସେ ଆଚାର ଖାଉଥିଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲିକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉନାହିଁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଦମଦାର ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍